Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The Unified Hungarian Jewish Congregation EMI helped finish 2 Torah scrolls that were ceremoniously placed in the new synagogues of Új Lipótváros and Szentendre on Sunday. State Secretary for National Assets Dr. János Fónagy said that some members of his family were taken to Auschwitz and not even his loved ones could make up for his missing childhood memories. As a representative of the Council of the Israeli Chief Rabbinate, Rabbi Eliezer Simcha Weiss spoke of the victims who were shot into the Danube, followed by a message of hope. People can be killed, but the ideology and the spirit cannot, he said, adding that relations between Israel and Hungary are particularly positive nowadays. Foreign Minister Péter Szijjártó called for efforts on international diplomacy to prevent conflicts caused by water shortage from resulting in further security threats worldwide at an event on the sidelines of the United Nations General Assembly session currently underway in New York. Water supplies are crucial for peace and security, he argued, adding that international diplomacy should focus more on a peaceful distribution of water and on the fight against developments threatening the world's water bases. Water diplomacy is a high priority for the Hungarian government, the minister said, adding that Hungary has earned appreciation within UN circles for its achievements during Hungary's 3-year presidency of the UN Water Agreement. Hungary calls on countries to join and ratify this agreement, he added. A Christian democratic state has been built in recent years in Hungary, said Prime Minister Viktor Orbán. At a meeting of the National Conservative Brothers of Italy party in Rome, Orbán called this political model successful and pointed out that Hungary's governing alliance won 3 parliamentary elections in a row with a 2/3 majority, and there have also been economic achievements. In his remarks, Orbán responded to Italian Prime Minister Giuseppe Conte, saying that Hungary is prepared to help Italy to protect the borders and to return migrants already in Italy back home. Giuseppe Conte said earlier that the Visegrad Group has not assisted Italy because they refused to accept migrants. The Supreme Court has ruled that suspending the UK Parliament was unlawful. MPs will now have to return to Westminster ready for Parliament to reconvene on Wednesday. According to the Supreme Court ruling, the parliamentary session is still ongoing. Conservative Prime Minister Boris Johnson asked the Queen to suspend the Parliament. The recommendation he made to the Queen to suspend the Parliament was unlawful in itself because it prevented the Parliament from carrying out its constitutional role, said the court ruling. Speaker of the Commons John Bercow said that he had instructed the House of Commons authorities to prepare for the resumption of business. As John Bercow previously announced, the Parliament reconvened its session on Wednesday. Turkish President Recep Tayyip Erdogan repeated his position on Israel's borders at the United Nations General Assembly. He said that the only solution to the Israeli-Palestinian conflict is a 2-state solution in which an independent Palestinian state is established according to the 1967 borders with East Jerusalem as the capital. Erdogan held up 4 maps and claimed that there was a Palestinian state before 1947. He disregarded the fact that the territory in question, in fact, was under British occupation after having been part of the Ottoman Empire. He did not speak of the fact that the Judea and Samaria area, that is the West Bank, including East Jerusalem, belonged to Jordan between 1947 and 1967. Israel, which was almost non-existent in 1947, has continued until this day to seize Palestinian land with the aim of eliminating the state, and the deal of the century will support those territorial ambitions, he said, referring to U.S. President Donald Trump's upcoming peace deal. Trump did not mention the peace deal in his speech. President Reuven Rivlin asked Prime Minister Benjamin Netanyahu on Wednesday evening to form a new government for a second time in 5 months. The president tried to get the 2 most popular parties, the Likud and the Blue and White, to form a unity government, but attempts to make this happen failed. The president had a meeting with Netanyahu and Blue and White leader Benny Gantz before making his decision. Netanyahu has said that he could not form a government without the Blue and White. The Prime Minister said that he believed in the possibility of a unity government, suggesting that he was open to a rotation-based agreement with Gantz. Gantz has been publicly resistant to the idea of allying with Netanyahu's right-wing Likud, citing looming corruption charges against the incumbent.
And finally, for the weather, Saturday will be mainly cloudy with fewer clouds over the southern areas. Rain can be expected in the northern and northeastern areas. The wind will pick up in speed at times. Temperatures will be between 10 and 15 degrees in the early morning and between 18 and 25 degrees in the afternoon hours. On Sunday, sunny periods will be interrupted by clouds, but only scattered showers are likely to form. The southwestern winds will be strong with temperatures between 21 and 26 degrees Celsius. A cold front is expected to arrive on Monday with strong winds and rain. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das Vereinigte Israelitische Glaubensgemeinde Ungarns EMIG hat bei der Fertigstellung von 2 Tora-Schriftrollen, die am Sonntag feierlich in den 9 Synagogen von Újliput-Város und Szentendre aufgestellt wurden. Staatssekretär für Nationalvermögen Dr. János Fónagy sagte, dass einige Mitglieder seiner Familie nach Auschwitz gebracht wurden und nicht einmal seine Familie seine fehlenden Kindheitserinnerungen ausgleichen konnte. Als Vertreter des Rates des israelischen Oberrabbinats sprach Rabbi Eliezer Simcha Weiss über die Opfer, die in die Donau geschossen wurden, gefolgt von einer Botschaft der Hoffnung. Menschen können getötet werden, aber die Ideologie und der Geist können nicht, sagte er und fügte hinzu, dass die Beziehungen zwischen Israel und Ungarn heutzutage besonders positiv sind. Außenminister Péter Szijjártó forderte Bemühungen in der internationalen Diplomatie auf einer Veranstaltung der derzeit in New York stattfindenden Generalversammlung der Vereinten Nationen, um zu verhindern, dass Konflikte aufgrund von Wasserknappheit zu weiteren Sicherheitsbedrohungen weltweit führen. Die Wasserversorgung sei für Frieden und Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Die internationale Diplomatie müsste sich mehr auf eine friedliche Wasserverteilung und den Kampf gegen die Entwicklungen konzentrieren, die die Wassergrundlagen der Welt bedrohen. Die Wasserdiplomatie habe für die ungarische Regierung eine hohe Priorität, sagte der Minister und fügte hinzu, dass Ungarn innerhalb der UN-Kreise Anerkennung für seine Erfolge während der 3-jährigen ungarischen Präsidentschaft im Rahmen des UN-Wasserabkommens verdient habe. Ungarn appelliere an die Länder, diesem Abkommen beizutreten und es zu ratifizieren. In den letzten Jahren sei in Ungarn ein christlich-demokratischer Staat aufgebaut worden, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán. Bei einem Treffen der nationalkonservativen Partei Fratelli d'Italia in Rom bezeichnete Orbán dieses politische Modell als erfolgreich und wies darauf hin, dass das ungarische Regierungsbündnis 3 Parlamentswahlen hintereinander mit einer Zweidrittelmehrheit gewonnen habe und es auch wirtschaftliche Erfolge gegeben habe. Orbán antwortete auf die Aussage des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte, dass die Visegrad-Länder Italien nicht helfen, wenn sie keine Migranten aufnehmen. Ungarn ist bereit, Italien beim Schutz der Grenzen zu helfen und Migranten, die sich bereits in Italien befinden, in die Heimat zurückzukehren. Der oberste Gerichtshof hat entschieden, dass die Suspendierung des britischen Parlaments rechtswidrig ist. Die Abgeordneten müssen jetzt nach Westminster zurückkehren, damit das Parlament am Mittwoch wieder arbeiten kann. Nach dem Urteil des obersten Gerichtshofes dauert die parlamentarische Sitzung noch an. Der konservative Premierminister Boris Johnson forderte die Königin auf, das Parlament zu suspendieren. Die Empfehlung, die er an die Königin richtete, um das Parlament auszusetzen, sei an sich rechtswidrig, weil sie das Parlament daran hindere, seine verfassungsmäßige Rolle wahrzunehmen, so das Urteil des Gerichtes. Der Sprecher des Unterhauses John Bercow erklärte, er habe das Unterhaus angewiesen, sich auf die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit vorzubereiten. Das Parlament wurde zu seiner derzeitigen Sitzung am Mittwoch wieder einberufen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wiederholte seine Position bezüglich den Grenzen Israels vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Er sagte, dass die einzige Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt eine Zwei-Staaten-Lösung sei, bei der ein unabhängiger palästinensischer Staat gemäß den Grenzen von 1967 mit Ostjerusalem als Hauptstadt errichtet wird. Erdogan hielt 4 Karten hoch und behauptete, dass es vor 1947 einen palästinensischen Staat gab. Er ignorierte die Tatsache, dass das fragliche Gebiet tatsächlich unter britischer Besatzung war, nachdem es Teil des Osmanischen Reiches gewesen war. Er sprach nicht von der Tatsache, dass das Gebiet von Judäa und Samaria, also Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem zwischen 1947 und 1967 zu Jordanien gehörte.
Israel, das 1947 so gut wie nicht existierte, besetzt bis heute palästinensisches Land mit dem Ziel, den Staat zu eliminieren. Und der Deal des Jahrhunderts wird diese territorialen Ambitionen unterstützen, sagte er und bezog sich auf das bevorstehende Friedensabkommen von US-Präsident Donald Trump. Trump erwähnte das Friedensabkommen in seiner Rede nicht. Präsident Reuven Rivlin hat am Mittwochabend Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gebeten, zum zweiten Mal in 5 Monaten eine neue Regierung zu bilden. Der Präsident versuchte, die beiden populärsten Parteien, den Likud und die Blauen und Weißen, dazu zu bringen, eine Einheitsregierung zu bilden, aber Versuche, dies zu erreichen, scheiterten. Der Präsident hatte ein Treffen mit Netanyahu und dem blau-weißen Anführer Benny Gantz, bevor er seine Entscheidung traf. Netanyahu sagte, dass er ohne die Blauen und Weißen keine Regierung bilden könne. Der Premierminister sagte, er glaube an die Möglichkeit einer Einheitsregierung, was darauf hindeutet, dass er offen für ein Rotationsabkommen mit Gantz sei. Gantz widersetzte sich öffentlich der Idee, sich mit Netanyahus rechten Likud zu verbünden und verwies auf drohende Korruptionsvorwürfe gegen den Amtsinhaber. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag wird es überwiegend bewölkt mit weniger Wolken über den südlichen Gebieten. Im Norden und Nordosten ist mit Regen zu rechnen. Der Wind wird zeitweise stark. Die Temperaturen liegen am frühen Morgen zwischen 10 und 15 Grad und am Nachmittag zwischen 18 und 25 Grad Celsius. Am Sonntag werden sonnige Perioden durch Wolken unterbrochen. Schauer sind nur vereinzelt jedoch möglich. Der Südwestwind wird stark mit Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad. Am Montag ist mit einer Kaltfront und mit starkem Wind und Regen zu rechnen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Les 2 rouleaux de la Torah ont été achevés et ont été placés dans la nouvelle synagogue d'Ouilipot-Varosh et de Saint-André dans le cadre d'une grande célébration organisée par la communauté juive unifiée de Hongrie-Emich dimanche après-midi. Dr. János Fónagy, secrétaire d'État aux affaires parlementaires et aux biens nationaux, a expliqué aux participants qu'une partie de sa famille avait été tuée à Auschwitz et que l'absence de ses souvenirs d'enfance n'avait pas pu être compensée par ses proches. Dans son discours, le rabbin Eliezer Simcha Weiss, parlant au nom du grand rabbin israélien, a délivré un message d'espoir après avoir évoqué le souvenir des victimes exécutées et jetées dans le Danube. Il est vrai que des êtres humains ont été tués, mais l'idéologie et la spiritualité, elles, n'ont pas été tuées, a déclaré le rabbin, qui a ajouté que les relations existantes entre Israël et la Hongrie sont aujourd'hui extrêmement positives. La diplomatie internationale doit s'efforcer de faire en sorte que les conflits liés à l'approvisionnement en eau ne constituent pas une nouvelle menace pour la sécurité mondiale, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Péter Szijjártó lors de la session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York sur la gestion des ressources en eau. Il a déclaré que l'eau avait clairement un rôle à jouer dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale et que la diplomatie internationale devrait accorder davantage d'attention à la répartition pacifique des ressources en eau et à la lutte contre les phénomènes menaçant les bases hydrologiques de la planète. Péter Szijjártó a souligné que la diplomatie relative aux ressources en eau était une priorité pour la Hongrie et que, dans le cadre des Nations Unies, les accomplissements de la présidence hongroise de la Convention des Nations Unies sur la gestion des ressources en eau au cours des 3 années ont été clairement reconnus. Notre pays encourage le plus grand nombre de pays possible à adhérer à cette convention ainsi qu'à la ratifier, a-t-il ajouté.
Selon le Premier ministre, un État démocrate et chrétien a été construit en Hongrie ces dernières années. À l'occasion de sa rencontre avec le parti droite Frères d'Italie à Rome, Viktor Orban a qualifié de réussite le modèle de théorie politique et étatique élaboré grâce auquel les partis du gouvernement avaient remporté les élections parlementaires à la majorité des 2/3 à 3 reprises d'affilée et qui remportent également du succès dans la vie économique. Le Premier ministre a répondu aux critiques de son homologue italien. La Hongrie est prête à aider l'Italie à protéger ses frontières et à rapatrier les migrants chez eux. Giuseppe Conte avait déclaré précédemment que les États du groupe de Visegrad n'aidaient pas son pays car il refuse d'accueillir les migrants. Le président de la Chambre basse a ordonné la poursuite de la session du travail du Parlement après que la Cour suprême britannique ait déclaré comme illégale par décision la clôture de la session du Parlement de Londres. Dans sa décision, la Cour suprême a jugé que la session parlementaire n'était pas close et qu'elle était donc actuellement en cours. La clôture de la session avait été initiée auprès de la reine Elisabeth II par le Premier ministre conservateur Boris Johnson. Selon la Cour suprême, la motion visant à clôturer la session initiée auprès de la souveraine était déjà illégale puisqu'elle entrevait le Parlement dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles et c'est sans justification raisonnable. John Bercow, président de la Chambre basse, a déclaré qu'il avait donné des consignes aux fonctionnaires du Parlement afin de préparer à reprendre la session de la Chambre des communes. La session est reprise mercredi selon la déclaration du président de la Chambre. Prenant la parole à l'Assemblée générale des Nations unies, le président turc Recep Tayyip Erdogan a évoqué les frontières israéliennes et a répété que le seul moyen de mettre fin au conflit israélo-palestinien consistait à mettre en place une solution à 2 États, avec la création d'un État palestinien indépendant selon les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. En illustrant son discours à l'aide de 4 cartes, Erdogan a prétendu qu'un État palestinien existait avant 1947, ignorant le fait que la région était en réalité sous contrôle britannique et qu'auparavant, elle faisait partie de l'Empire ottoman. Il n'a pas non plus abordé le fait qu'entre 1945 et 1967, le territoire de la Judée-Samarie, c'est-à-dire Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, appartenait aux Jordaniens. Israël, qui n'existait quasiment pas en 1947, continue d'acquérir des terres palestiniennes afin de mettre fin à l'État et l'accord du siècle soutiendra ses efforts territoriaux, a déclaré Erdogan en faisant référence au plan de pays du président américain Donald Trump, toujours en attente d'être présenté. Par ailleurs, Trump n'a pas mentionné le plan de pays dans son discours. Le président Reuven Rivlin a annoncé mercredi soir qu'il demanderait au Premier ministre Benjamin Netanyahu de former le prochain gouvernement pour la 2e fois en 5 mois. Bien que le président a tenté de persuader les 2 partis ayant remporté le plus de sièges aux élections, le bleu et blanc et le Likoud, de former un gouvernement d'union, les tentatives en ce sens ont échoué. Avant de prendre sa décision, Rivlin a consulté Netanyahu et le dirigeant du parti bleu et blanc, Benny Gantz. Netanyahu a déclaré au pupitre qu'il ne pourrait pas former un gouvernement sans le bleu et blanc. Selon le Premier ministre, une gouvernance conjointe est possible, ce qui indique qu'il est ouvert à un accord de rotation avec Gantz. Benny Gantz a clairement indiqué que le parti bleu et blanc ne se joindrait pas à un gouvernement dont le chef doit faire face à de graves accusations. C'est beaucoup plus important que le débat à propos de la rotation. Finalement, pour le météo samedi, nous pouvons nous préparer à un temps variable au sud et à un temps très nuageux partout ailleurs. Au nord-nord-est du pays, des pluies et des averses sont attendues. Le vent sera vif par période. À l'aube, nous pourrons mesurer des températures comprises entre 10 et 15 degrés. Dans l'après-midi, entre 18 et 25 degrés. Il fera le plus chaud au sud dimanche. Des périodes ensoleillées, des périodes nuageuses se succéderont, mais des averses plus importantes n'apparaîtront que localement. Dans le vent vif de sud-ouest, la température de l'air pourrait atteindre les 21 à 26 degrés.
Selon les prévisions actuelles, un front froid accompagné de rafales de vent, d'averses et d'orages pourrait arriver lundi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet ittv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La Congregación Unificada Judía Húngara ayudó a terminar los 2 pergaminos de la Torá que fueron ceremoniosamente colocados en las nuevas sinagogas de Újlipótváros y Szentendre el domingo. El secretario de Estado de Bienes Nacionales, Dr. János Fónagy, recordó que algunos miembros de su familia fueron llevados a Auschwitz y que ni siquiera sus seres queridos podían compensar los recuerdos de su infancia perdidos. Como representante del Consejo del Rabinato Principal Israelí, el rabino Eliezer Simcha Weiss, en su discurso habló de las víctimas que fueron arrojadas al Danubio, seguido de un mensaje de esperanza. La gente puede ser asesinada, pero la ideología y el espíritu no, dijo y añadió que las relaciones entre Israel y Hungría son especialmente positivas hoy en día. El ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó, hizo un llamamiento a la diplomacia internacional para evitar que los conflictos causados por la escasez de agua se conviertan en nuevas amenazas para la seguridad de todo el mundo, en un acto paralelo a la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está celebrando en Nueva York. El suministro de agua es crucial para la paz y la seguridad, argumentó, y añadió que la diplomacia internacional debería centrarse más en la distribución pacífica de las fuentes de agua y en la lucha contra los acontecimientos que amenazan las bases de agua del mundo. La diplomacia del agua es una alta prioridad para el gobierno húngaro, dijo el ministro, añadiendo que Hungría se ha ganado el aprecio de los círculos de la ONU por sus logros durante los 3 años de presidencia de Hungría en el marco del Convenio sobre el Agua de la ONU. Hungría hace un llamamiento a los países para que se adhieran a este convenio y lo ratifiquen, añadió. En los últimos años se ha construido un Estado cristiano-demócrata en Hungría, dijo el primer ministro Viktor Orbán. En una reunión del Partido Nacional Conservador de los Hermanos de Italia en Roma, Orbán calificó de exitoso este modelo político con el que la alianza del gobierno de Hungría ganó 3 elecciones parlamentarias consecutivas con una mayoría de 2/3 y que también ha alcanzado logros económicos. A la crítica del primer ministro italiano Giuseppe Conte, en su intervención Orbán respondió que Hungría está dispuesta a ayudar a Italia a proteger las fronteras y a devolver a su país de origen y a los inmigrantes que ya se encuentran en Italia. Giuseppe Conte dijo antes que el grupo de Visegrad no había ayudado a Italia porque se negaba a aceptar inmigrantes. El presidente de la Cámara Baja ordenó a reabrir el Parlamento después de que el Tribunal Supremo haya dictaminado que la suspensión del Parlamento del Reino Unido era ilegal, nulo y sin efecto. Los diputados tendrán que volver a Westminster listos para que el Parlamento se reúna de nuevo el miércoles. Según la sentencia del Tribunal Supremo, la sesión parlamentaria sigue su curso. El primer ministro conservador Boris Johnson pidió a la reina que suspendiera el Parlamento. La recomendación que hizo a la reina de que suspendiera el Parlamento era ilegal en sí misma porque perseguía frustrar o impedir que el Parlamento desempeñara su funcionamiento de la Constitución según el fallo del tribunal. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, dijo que había dado instrucciones a las autoridades de la Cámara de los Comunes para que se preparen para la reanudación de los negocios. Como ya había anunciado John Bercow, el Parlamento volvió a convocar su sesión para el miércoles.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan repitió su posición sobre las fronteras de Israel en su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dijo que la única solución al conflicto israelo-palestino es una solución de dos estados en la que se establezca un estado palestino independiente en las fronteras de 1967 con Jerusalén Oriental como capital. Erdogan levantó 4 mapas y afirmó que había un Estado palestino antes de 1947. No tuvo en cuenta el hecho de que el territorio en cuestión, de hecho, estaba bajo ocupación británica después de haber formado parte del Imperio Otomano. Tampoco habló del hecho de que la zona de Judea y Samaria, incluida Jerusalén Oriental, perteneció a Jordania entre 1947 y 1967. Israel, que era casi inexistente en 1947, ha continuado hasta el día de hoy con la toma de tierras palestinas con el objetivo de eliminar el Estado, y el acuerdo del siglo apoyará esas ambiciones territoriales, dijo, refiriéndose al próximo acuerdo de paz del presidente estadounidense Donald Trump. Trump no mencionó el acuerdo de paz en su discurso. El presidente Reuven Rivlin pidió el miércoles por la noche al primer ministro Benjamin Netanyahu que formará un nuevo gobierno por segunda vez en 5 meses. El presidente intentó que los dos partidos más populares, el Likud y el Azul y Blanco, formaran un gobierno de unidad, pero los intentos de lograrlo fracasaron. El presidente tuvo una reunión con Netanyahu y el líder del Azul y Blanco, Benny Gantz, antes de tomar su decisión. Netanyahu dijo que no podía formar un gobierno sin el Azul y Blanco. El primer ministro creía en la posibilidad de un gobierno de unidad, sugiriendo que estaba abierto a un acuerdo de rotación con Gantz. Gantz se ha resistido públicamente a la idea de aliarse con el Likud derechista de Netanyahu, citando los inminentes cargos de corrupción contra el titular. Finalmente, por el tiempo, el sábado será principalmente nuboso con menos nubes en las zonas meridionales. Se pueden esperar lluvias en las zonas norte y noreste. El viento se levantará intermitentemente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 15 grados durante las primeras horas de la mañana y entre los 18 y 25 grados por la tarde. El domingo los periodos soleados se verán interrumpidos por las nubes, pero es probable que solo se formen lluvias dispersas. El viento del sureste será fuerte con temperaturas de entre 21 y 26 grados. Se espera que el lunes llegue un frente frío con fuertes vientos y lluvias. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ogtv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. שני ספרי התורה שהוצבו בבתי הכנסת החדשים באוליפוד ורוש וסנט אנדרה הושלמו במסגרת חגיגה מפוארת ביום ראשון אחר הצהריים שאורגנה על ידי הקהילה היהודית המאוחדת בהונגריה EMIH. דוקטור יאנוש פונגי, מזכיר המדינה הפרלמנטרי לענייני רכוש לאומי, דיבר עם המשתתפים על העובדה שחלק ממשפחתו נהרגו באושוויץ ולא ניתן היה להחליף את זיכרונות ילדותו החסרים על ידי יקיריו. בנאומו של הרב אליעזר שמחה וייס מטעם הרב הראשי לישראל הוא דיבר על תקווה ועל זכרם של הקורבנות שנהרגו בדנובה. למרות שניתן להרוג בני אדם, אידיאולוגיה ורוחניות לא ניתן לחסל, אמר הרב, שאמר כי היחסים בין ישראל להונגריה כיום הם חיוביים ביותר. שר החוץ פטר סיארטו קרא למאמצים בדיפלומטיה הבינלאומית למניעת סכסוכים שנגרמו כתוצאה ממחסור במים שיביאו לאיומי ביטחון נוספים ברחבי העולם באירוע בשולי האספה הכללית של האו"ם שמתקיימת בימים אלה בניו יורק. אספקת מים היא מכריעה בנושא שלום וביטחון, טען, והוסיף כי הדיפלומטיה הבינלאומית צריכה להתמקד יותר בהפצה שלווה של מים ובמאבק נגד התפתחויות המאיימות על אספקת המים בעולם. דיפלומטיית המים היא בראש סדר העדיפויות של ממשלת הונגריה
הונגריה, כך אמר השר, והוסיף כי הונגריה זכתה להערכה בחוגי האו"ם על הישגיה במהלך נשיאות הונגריה בהסכם המים שארכה 3 שנים. הונגריה קוראת למדינות להצטרף ולאשר את ההסכם. לדברי ראש ממשלת הונגריה, מדינה נוצרית דמוקרטית נבנתה בשנים האחרונות בהונגריה. ויקטור אורבן כינה את ישיבת מפלגת האחים האיטלקית הימנית ברומא מודל מצליח של תיאוריה פוליטית ומדינית, שזכתה 3 פעמים ברציפות ברוב של 2/3 בבחירות לפרלמנט, ואשר מצליחה בחיים הכלכליים. ראש הממשלה הגיב לביקורת של עמיתו האיטלקי ואמר, הונגריה מוכנה לעזור לאיטליה להגן על גבולותיה ולהחזיר את המהגרים. ג'וזפה קונטה אמר בעבר כי מדינות וישגרד לא עוזרות לאיטליה מכיוון שהן מסרבות להכניס מהגרים. בית המשפט העליון קבע כי השבתת הפרלמנט בבריטניה אינה חוקית. חברי הפרלמנט יצטרכו לחזור כעת לווסט מיניסטר מוכנים לכינוס פרלמנט מחדש ביום רביעי. על פי פסיקת בית המשפט העליון, הישיבה הפרלמנטרית עדיין נמשכת. ראש הממשלה השמרני בוריס ג'ונסון ביקש מהמלכה להשעות את הפרלמנט. ההמלצה שנתן למלכה להשעות את הפרלמנט אינה חוקית כשלעצמה, מכיוון שהיא מנעה מהפרלמנט למלא את תפקידו החוקתי, כך נכתב בפסק הדין. יושב ראש הבית התחתון ג'ון ברקוב אמר כי הוא הורה לשלטונות בית הנבחרים להיערך לחידוש העבודה. הפרלמנט חזר לעבודתו ביום רביעי. נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן חזר על עמדתו בנוגע לגבולות ישראל בעצרת הכללית של האו"ם. הוא אמר כי הפתרון היחידי לסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא פתרון 2 מדינות, שבו קמה מדינה פלסטינית עצמאית על פי גבולות 1967 עם מזרח ירושלים כבירתה. ארדואן הראה 4 מפות וטען כי הייתה מדינה פלסטינית לפני שנת 1947. הוא התעלם מהעובדה שהשטח המדובר למעשה היה תחת כיבוש בריטי לאחר שהיה חלק מהאימפריה העות'מאנית. הוא לא דיבר על כך שאזור יהודה ושומרון, הגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים, היו שייכים לירדן בין 1947 ל-1967. ישראל, שכמעט ולא הייתה קיימת בשנת 1947, המשיכה עד היום לתפוס אדמה פלסטינית עם המטרה שעל חיסול המדינה ועסקת המאה תתמוך באותן שאיפות טריטוריאליות. כך אמר בהתייחסו לעסקת השלום הקרובה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. טראמפ לא ציין את עסקת השלום בנאומו. הנשיא ראובן ריבלין ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו ביום רביעי בערב להקים ממשלה חדשה בפעם השנייה מזה 5 חודשים. הנשיא ניסה לגרום לשתי המפלגות הפופולריות ביותר, הליכוד וכחול לבן, להקים ממשלת אחדות, אך הניסיונות לא צלחו. הנשיא קיים פגישה עם נתניהו ומנהיג כחול לבן בני גנץ לפני שקיבל את החלטתו. נתניהו אמר שהוא לא יכול להקים ממשלה בלי כחול לבן. ראש הממשלה אמר כי הוא מאמין באפשרות של ממשלת אחדות והציע שהוא פתוח הסכם מבוסס רוטציה עם גנץ. גנץ התנגד בפומבי לרעיון ממשלת האחדות עם הליכוד, תוך כדי שהוא מצטט האשמות שחיתות נגד ראש הממשלה המכהן. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שבת יהיה מעונן בעיקר עם פחות עננים מעל האזורים הדרומיים. ניתן לצפות לגשם באזורים הצפוניים והצפון מזרחיים. הרוח עלולה להתחזק. הטמפרטורות תהיינה בין 10 ל-15 מעלות בשעות הבוקר המוקדמות ובין 18 ל-25 מעלות בשעות אחר הצהריים. ביום ראשון חזוי מזג אוויר מעונן חלקית וככל הנראה צפויים רק ממטרים פזורים. הרוח הדרומית מערבית תהיה חזקה עם טמפרטורות בין 21 ל-26 מעלות. חזית קרה צפויה להגיע ביום שני עם רוח וגשם עזים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה סוף שבוע נעים ושבת שלום.